हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय। आज है शिवरात्रि, जो कि आज हमने रुद्राभिषेक किया है। हमने अपना नाम लिखा रख रखा था और हमने संकल्प भरे हैं और हम रुद्राभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, हमने सब कर लिया है पार्थिव शिवलिंग की। आज हम रुद्राभिषेक करेंगे, जो कि शिवरात्रि को 8 से 10 के बीच होता है। 2 घंटे की हमारा प्रोग्राम रहा है। देखिए, सब आए हुए हैं, सब भक्तगणों ने अपनी भक्ति की है और ये हम ध्यान लगा रहे हैं शिव जी का। और हम शुरू करेंगे। और शिवलिंग की ऐसा माना जाता है, जो कोई भी कष्ट दोष होते हैं वो सब मिट जाते हैं। हर 6 महीने में आती है ये रात्रि, शिवरात्रि, जो फरवरी में आती है और ये सावन में आती है। दोनों ही शिवरात्रि की बहुत मान्यता होती है, तो इसलिए हम भी दोनों शिवरात्रि को रुद्राभिषेक हर बार करते हैं। इस बार मैं रुद्राभिषेक आपको दिखा रही हूँ और मेरी वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना। अब हमारा रुद्राभिषेक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुच्येयमृतात्। 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात्। ॐ तं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं 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 यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात्।
हेयमामृताम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृतात्
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमुक्षयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्युमुक्षयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दिनां 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 मृत्युमुक्षयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दिनां
मृत्युमुक्षयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धिनान् 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 मृत्युमुक्षयमामृता ॐ त्र्यम्बकं